Ayan guys, nag-repair kami ngayon ng motor ng power steering guys. Yan yung unit guys, yan. Ito guys, nire-repair namin guys kasi sumisiga siya sa panel board. PM lang sa gusto mo pa-repair kapag ganito. Gahi kasi siya itutuyok yung manubila guys. Bumibikil guys, oh. Kaya ito yung ginagawa namin, nagre-repair kami para ma-okay siya. Ayan guys, oh. Okay na yun guys. Kanina gahi siya ilulubag tapos ayan okay na. Makamay na siya kahit walang kuryente dumadaloy. Pwede na tuyukin sa kamay. Ayan guys, sinasimbol na yan guys. Goods na yan. Ayan guys, may extra kami guys, oh. I-testing namin guys. Amin yung ito guys, amin. Tapos yan yung sa kanya guys. Ay guys, i-testing namin guys. Try ito yung under rin guys, ha. Mawawala na yung sign ng power steering dito guys. Yan guys, yan yung sira guys. Yan guys, pakita muna natin guys. Ibaga ko na, ibaga. Guys, so humok yan guys kasi ito yung sira guys. Yung tibuok niya guys. Guys, wala na yun guys.